روزان مرتضآباد اندرکوٹ تو اس رکھ مز بیچ ات اپر رکھ اس در ہند یم واریاہ زمین اس بہت ات کن قسمک آبک انتظام اس گئی 10 دۄہ پریشان مگر آز راتس مز رات یم ساتن اس پروٹیسٹ کور تمہ پتہ آو اس آب آز راتس خود زمینس نش شونگت تو راتس آو اس آب شکر خدایس کن مگر ات یم سات رات جہانگیر صبن یاسر صبن تو یمو کور رات زبردست ات مز محنت شکر یاسر صبن خاص کر ونکس PDP زیادہ کام دِوان انجام کیازِ نیشنل کانفرنس ون بہ سیود تم کران کام کہ کتھ کتھ ونان مگر کران کہین یاسر صبن باضابطہ جہانگیر صبن رول اصل پٲٹھۍ تو اس زن پان کھورنور زمین مز پکان گئی مجبور اگر نہ ہور یاسر صاحب وتھے یور جہانگیر صاحب وتھے تو ناممکن یورک علاقہ تیل سالم پتھر ات ہیکے مطلب روزی بنت دان زمین ہیکن تیل بنت کہین ییٚلہِ اَسہِ تِم وٕچھ ہورٕ ڈکھس تِہنٛدِ وسادات متس یور أسۍ ٲسۍ امہِ برونٛٹھ تہِ ونان یا یہِ اِرگیشن یِمن افسرن یِتھ پٲٹھۍ چھِ دٔلیٖل یِم نہ حظ ٲسۍ نہٕ توجہ دِوان کِہیٖنۍ MLA صٲبس وَنیو اَسہِ محرم میٖٹنٛگ منٛز تٔمۍ دیُت زیوٗٹھ آنکار دیُت تٔمۍ تہٕ مگر بامل اوٚنُن نہٕ پتہٕ تہِ کِہیٖنۍ تہٕ أسۍ گٔے مجبوٗر یاسر صٲبس وننہٕ خٲطرٕ أسۍ گٔے مجبوٗر جہانگیر صٲبس وننہٕ خٲطرٕ یہِ کیٛاہ حظ چھِ اَسہِ وٕنکٮ۪نس 60% گاو یتھ دِل چھُ اَسہِ خۄش آو انجام انشاء اللہ یاسر صٲبنہِ دۄیہِ خٲر تہٕ جہانگیر صٲبنہِ دۄیہِ خٲر